warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrimna bi judatil hifzi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifata wa ilmi wa sabata dhihni wal aqli wal hilmi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallifu rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. An-naw'us salisu al-majazu 108 ya. Min ikhtisarul hadbi tarkul khabari wal fardu jam'un in yujaz an akhari. Wahiduha minal musanna walladhi aqala an jiddin lahu aw aksudi. An-naw'us salisu utawi warna kang kaping 3 iku al-majazu, mertelahaken majaz. Minha iku setengah saking anwa'ul majaz ikhtisarul hadfi, utawi ngebuang jumlah karena arah-arah ikhtisar. Utawi ikhtisarul hadfi tarkul khabari, lan ninggalaken khabar, wal fardu lan lafad mufrad, jam'un lan lafad jama', in yujaz lamun den gawe akan majaz ya kullun minal fardi wa jam'i an akhara saking lelawanane sejene lawan. Wahiduha lan mufrade kalimah, ini kalimah ini I mean anwa'il majaz man. Wahiduha lan mufrade kalimah ayat al-wahidatal kalimah al-musta'malah minal musanna saking tasniyah, isim tasniyah. Walladzi lan kang, walladzi lan lafad aqala kang berakal ya ladzi, lafad akil ya. Andiddin saking ngeganti saking lelawanane lahu kedua ladzi. Au aksudi atawa sebaliknya iki istimal. Ya, istimal aneh-aneh ya. Sababun iltifatut takriru, sababun lan sabab istimalu ala musabbabin, lafaz sing digenah ning sebab ya. Istimalu tegese nggawe sabab ala musabbab, iltifatun lan iltifat, al-intiqal min wahidin, at-takriru lan takrir, bolak balik, ziyadatun lan ziyadah, nambahi lafan, takdimun au takhirun atawa lan takdim takhir. Ini bimakna wajin tengah. Takdimul ma'mul alal amil, atau takhirul fa'il alal maf'ul. Takdim takhir namanya.
An-Naw'ur Rabi'. Melanjutkan hanca yang lalu, dengan musannif Syekh Zamzami melanjutkan hanca An-Naw'us Sawis Al-Majazu. Warna yang ketiga mertelakan majaz, menjelaskan tentang majaz. Majaz ialah satu warna daripada ilmu bayan ya. Ilmu bayan itu kan tidak lepas dari bahasan majaz ya, kinayah, ilmu bayan naun min ilmil balaghah. Jadi warna yang ketiga mau menjelaskan tentang majaz. Di tengahnya, di saranya, qala fil itqan la khilafa fi wuqu'il haqa'iq fil Qur'an. Wa yaqulu lafdhin baqiya ala mawdu'ihi wala taqdimin wala ta'khirin. Wa hadha aksarul kalam wa ammal majaz fal jumhur aidon ala wuquhi wa ankaru jama'atun. Jadi di dalam kitab Itqan tidak ada perbedaan ikhtilaf ya, tidak ada perebutan di dalam fi wuqu'il haqa'iq, adanya lafan haqa'iq di dalam Al-Qur'an. Lafan haqa'iq ialah kullu lafdhin baqiya ala mawdu'ihi, setiap lafaz yang tetap makna asalnya, makna maudhu lah ya. Wala taqdimin wala ta'khirin. Wa hadza aksarul kalam. Wa ammal majaz, adapun majaz fal jumhur aidon ala wuqi, mayoritas ulama, kebanyakan ulama majaz ada di dalam Al-Qur'an. Tapi wa ankaruhu jama'atun, ada sebagian golongan ya tidak percaya ada nama majaz, inkar ning majaz ning Al-Qur'an. Boten ya. Minhum dhahiriyah, di antara jamaah yang mengingkari adanya lafaz majaz di Al-Qur'an, di antara golongan kaum dhahiriyah wa Ibnul Qas minas Syafi'iyah, Imam Ibnu Qas di kalangan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Wa Ibnu Khuwaiz Mandad minal Maliki, di antaranya ya wong sing mengingkari majaz di dalam Al-Qur'an. Wasubhatum annal majaz akhul kizbi. Menurut di antara wong sing tidak mempercayai adanya majaz di Al-Qur'an, wasubhatum annal majaz akhul kizbi, jika waduh bahwa majaz itu termasuk boleh bohong. Wal Qur'an munazzahun anhu, Qur'an dibersihkan dari kizib ya. Tapi ning tengah yang kau anak ya halaman 3 go amma syubhatul ula ya. Ay mustanadum, terus wa hadza syubhatun batilah. Wa annal mutakallima la ya'dilu ilahi illa idza daqat bil haqiqat fa yasta'iru wa dzalika muhalun 'ala Allah. Itu menurut ankaro jamaah, menurut ulama atau segolongan yang menampik adanya majaz dalam Quran. Wa hadza syubhatun batilah. Syubhat salah ya. Walau saqatul majaz fil Quran la saqatu anu satrul hasan. Seandai kata di majaz tidak ada, di Al-Quran tidak ada majaz, maka hilanglah ya separuh hasan. La saqatu minus satrul hasan. Summal majaz indahum yang qasimu ila qismain. Majaz menurut ulama terbagi 2 bagian. Al-awalu majazun fit tarkib wa yusamma majazan fil isnad wa majazan aqliyan. Jadi majaz itu terbagi 2. Majaz fit tarkib disebut majaz murakkab ya. Majaz fit tarkib dinamakan majaz fil isnad, isnad majazi disebut. Ataupun wa majazan aqliyan, majaz aqli, isnad majaz aqli ya. Ada lafaz itu terbagi 2, ada lafaz hakiki, lafaz majazi. Majaz ada majaz fit tarkib, nanti yang di bawahnya wasani majazun fil mufrad.
Yang kedua ialah majaz mufrad, wa yusamma majazal lugawi wa majazal mursal. Majaz mufrad terbagi dua, ana majaz mursal, ada majaz isti'arah. Majaz mursal wa huwa istimalul lafzi fi ghairi mawdi'alah awalan bi alaqatin ghairi musyabahah. Majaz mursal ialah memakai lafaz di dalam dia makna asal, makna mautulah ya, di awalan permulaan karena ada alaqah selain musyabahah. Jadi antara perbedaan antara mursal dan isti'arah di dalam alaqahnya. Kalau alaqah majaz mursal ghair musyabahah, kalau alaqah isti'arah musyabahah. Mana ya? Kalimatun musta'malatun fi ghairi mawdi'ah li alaqatin ma'a qarinatin mani'atin an iradatil ma'nal asli wa kanat alaqatuhu musyabahah au ghairal musyabahah. Secara gambaran nih tengah ya. Min hal ikhtisarul hadfi, di antara anwaul majaz ada yang namanya ikhtisarul hadfi, ngebuang jumlah, ngebuang kalimat karena arah-arah ikhtisar. Sebutnya majaz bil hadfi ya. Dibuang karena ngeringkes. Ada majaz bil hadfi. Di antara contohnya ya ning tengah itu ning komentar Sayyid Masawi ya. Qaulu ta'ala faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Jadi ada lafaz yang dibuang fi'il fa aftara fa iddatun. Jadi ngebuang la fi'il ya. Fa aftara. Ada majaz bil hadfi. Itu pun para ulama tentang majaz ya. Qaulul ikhtisar ini masih diperbincangkan. Masih ikhtilaf ulama. Summa qaulul ikhtisar min anwa'il majaz alal masyhur. Tapi waqad anqarahu ba'dum kama fi itqan ya. Sebagian ulama ikhtisar tidak termasuk majaz. Tapi menurut masyhur ya termasuk min anwa'il majaz. Terus tarkul khobari, meninggalkan khobar, ngantepaken khobar dia mungkin ya. Jadi ngabuang mubtada, nganakaken khobar. Contohnya fasobrun jamil, sobrun jamil. Jadi mubtadane dibuang, khobar sing ditinggalaken. Artinya tarkul khobar. Terus wal fardu lan mufrad wa minna al fardu wa jam'un in yujaz. Lafad mufrad dan lafad jama yang dijadikan majaz. In yustakmala majazan an akhara. Lafad mufrad dijadikan majaz dari lafad lain. Jadi anak mufrad ya. Nanti bimakna lafad mufrad dipakai makna tasniyah isim atau dipakai tasniyah, mufrad dipakai jama. Terus anak tasniyah dipakai mufrad, ada tasniyah dipakai makna jama. Ada jama bimakna dipakai makna mufrad atau dipakai mufrad, lafad jama dipakai tasniyah gitu intinya ya. Jadi wal fardu lafad mufrad an in yujaz an akhara wal jam'un in yujaz an akhara. Musannif memberikan contoh komentar Sayyid Masawi misalul jam'i anil mufrad halaman 110 ya. Qaulu ta'ala rabbir ji'un irji'ni ya. Apa jamnya dipakai mufrad, misalul jam'i anil mufrad. Irji'un kan jama ya. Rabbir ji'ni, asal rabbir ji'ni. Wa misalul mufrad qaulu ta'ala innal insana lafi khusrin al unasi. Jadi innal insana itu mufrad ya.
dipakai jama. Ail unasi bidalil istisna minhu ilal ladzina ya, ilal ladzina. Wa qaulu ta'ala wal malaikatu ba'da dzalika dhahirun ya. Ay dhahiruna. Itu lagi contoh misal mufrad bermakna jama'. Wahiduha minal musanna. Terus jika ana lafad mufrad, kalimah mufrad bermakna tasniyah, bermakna isim tasniyah. Aywaj al wahidatal kalimatal mustamala majazan anil ukhra minal musanna. Mufrad bermakna tasniyah. Aywaj al huma al mufrad wal jama' minal musanna. Bi anis tu'mila kullu wahidin minas salasa anil akhar. Contohnya misal mufrad anil musanna qauluhu ta'ala wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhuma. Yurduhu kan mufrad ya, ayyurduhuma. Wa misalul musanna anil mufrad qauluhu ta'ala alqiya fi jahannam. Lagi contoh tasnya anil mufrad ay alqi fi jahannam. Terus wa misalul musanna anil jam'i, contoh tasnya dari jama' farji'il basaro karrotai. Surat Tabarak ya. Ay karrotan ba'da karroti. Karroten tasnya bermakna jama' ay karrotan ba'da karroti. Terus wa misalul jam'i anil musanna, contoh jama' dari tasnya qauluhu ta'ala fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Yang jadi contoh ikhwatun. Ikhwatun itu zamannya akhun kan ya. Tasnya akhawen. Akhawen. Jadi ikhwatun ikono ay dulur fa in kana Allah alam fa in kana mangkalamun ta'ana iku lahu kulisi mayit apa ikhwatun. Dulur roro maknanya fali ummi sudus. Maka tetap kedua juga. Pokok ahli waris ya as-sudus, ibune mayit as-sudus 1/6. Jadi ibu ketika ditinggal mayit anak dulu roro maka bagiannya sesudus. Fa innaha tujabu bil akhawaini ya. Jadi ikhwatun ikono bima jama bimana tasnya dulu roro. Terus waladzi aqala andidin lahu. Lafad sing berakal dipakai lalawanane ger akil. Akil bermakna ger akil. Ini ya. Istimalu alladzi aqala andidin lahu. Ngagenah lafad sing berakal digenah lalawane ger akil. Qaulu ta'ala qala ta'ataina ta'in wa ra'aituhum li sajidin. Yang jadi contoh sajidin. Sajidin ini kan lagi jama mudzakkar salim, kudu yang berakal. Sementara ayat ini nerangaken makhluk-makhluk Allah selian manusia jin. Wa huwa min khawasil uqala. Lapan sajidin ini termasuk ketentuan yang berakal. Sedangkan wal mausuf wa huwa sama wal ardu wal kawakib min gerihim ger akil sajidin gitu ya. Wal musawwik lidzalika tanzilu manzilatahu. Terus au aksudi sebaliknya lafad ger akil fil akili. Lafad ger akil digenah akil. Ay aksudil istimal. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Atlaqu subhanahu wa ta'ala abdoma alal malaikati wasaqalen. Jadi maning kono kan ligir akil ya. Tapi sementara kan maksudnya ya malaikat dan jin manusia, malaikat jin manusia.
wa huwa mawdu' lil ghairi akil, sedangkan ari mah lafaz lil ghairi akil. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma lil ghairi akil, sedangkan yang sujud kepada Allah kan ya, maksudnya ini kono malaikat dan sakolen akil ini. Wa in kana al-aksar fi misli hadza taglibul akil li syarafi. Wa minha sababun ay istimalu ala musabbabin. Sabab nganggo sabab terhadap musabab. Lapan digenah sababe kan jarang. Nahwi qauli ta'ala yuzabbihu abna'ahum ay fir'aunu, nyembelih ya Fir'aun ing pira-pira anak Bani Israel. Padahal ari Fir'aun mah yang menjadi sebab merentah kan ya, ning bala tentarane ning ajudanane kon nyembelih anak ya. Jadi Fir'aun mah sebab doang, sebab kon nyembelih kan ya, yang menjadi sebab kon nyembelih anak-anak lanang ketika itu sing lahir ning kalangan Bani Israel. Ayak muruhum bidzabhim. Fir'aun merentah ya. Ing anak buah-buah bidzabhim kon nyembelih Bani Israel, anak-anak Bani Israel sing lanang ya. Di riwayat ya Pak Nabi Musa ya. Jadi Fir'aun sebab merentah. Fa usnida ilaihi li annahu sababun fihi. Itu mang Fir'aun sing nyembelih anak-anak buah ya sebenarnya. Ngan ma Fir'aun yang menjadi sebab merentah kan ya. Ning balad-balade ning anak buah. Terus iltifatun wa minna iltifatun, di antara anwa'il majaz iltifat. Iltifat al-intiqalu min wahidin min at-takallumi wal khitab wal ghaibah. Perpindahan dari salah satu dari mutakallim, mukhatab dan ghaibah ilal akhar maning sajene. Nah, ini pun terbagi juga ya. Intiqal ya, nah mutakallim ning khitab, mutakallim ning ghaibah. Khitab ning mutakallim, khitab ning ghaibah. Jadi 2 kali 3 6. Wa fi adil iltifat min anwa il majaz nadharun. Nah ini iltifat jare apaku bisa dihitung iltifat, ngitung iltifat daripada warna majaz ini masih perbincangan, masih ikhtilaf. Wa sahih kama fil itqan annahu laisa minha. Menurut kaul saya di dalam kitab itqan bahwa iltifat tidak termasuk majaz. Bal min anwa'il khitab, balik tahjiyah iltifat termasuk warna-warna khitab. Fa innahu haqiqatun. Mana contoh iltifat? Misalul intiqali minal ghaibati ilal khitab. Jadi perpindahan dari ghaib ning mukhatab. Qauluhu ta'ala halaman 112 ya. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Yang jadi contoh iyyaka wal al aslu iyyahu na'budu. Sebab idil ismu dhahir ma'dudun fil ghaib minal ghaibah indahum. Ini Malik Yaumiddin kan alin nerangan alhamdulillahirabbil alamin kan alin nerangan isim dhahir ya Allah. Terus bareng tekan iyyaka jing iyyaka na'budu nama iyyahu na'budu. Itu perpindahan dari ghaibah sebab isim dhamir itu isim dhahir menurut ilmu ma'ani ma'dudun minal ghaibah termasuk ghaib. Jadi isim dhahir ya indahum ay inda ahlil ma'ani ya. Menurut ahli ma'ani bahwa isim dhahir itu termasuk ghaibah, ghaib. Fayun takalu minha ilal khitab bahwa iyyaka. Jadi kudanya iyyahu juga. Iyyahu na'budu. Jadi perpindahan dari ghaib kepada khitab. Intiqal, iltifat adanya ya, iltifat. Wa minal khitab ilal ghaibah qaulu ta'ala hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim. Perpindahan dari khitab kepada ghaibah
Dawan Allah hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim, yang jadi contoh bihim. Al aslu wa jarayna bikum. Atal khitab idza kuntum kan khitab. Barang anu wa jarayna bihim. Berarti bikum supaya akur. Itu perpindahan dari khitab kepada ghaibah. Liwafiqu qaulahu kuntum. Fayun taqalu minhu ila ghaibah wa huwa bihim. Wa minal mutakallimi ilal khitabi, perpindahan dari mutakalim kepada khitab. Qaulu ta'ala wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Al aslu wa ilaihi urja'un. Mutakalim kepada khitab, wa ilaihi urja'un wa ilaihi turja'un. Idh qalu a'budu wa fatarani kilahuma litakallum wa yantaqali ilal khitab bahwa turja'un. Wa minat takallumi ilal ghaibah, terus perpindahan takallum maring ghaibah. Qauluhu ta'ala inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yang jadi contoh fasolli lana li rabbika. Fasolli al aslu fasolli lana. Sebab lagi ngomong anu ya, ghaibah mutakalim inna a'tainakal kautsar, laju fasolli li rabbika fasolli lana. Sebab jika mau kan ismul dohir ma'dudun minal ghaibah. Qalu a'taina litakallum fa yantaqalu minhu ilal ghaibah wa huwa li rabbika. Siji maning wa minal ghaibati ila takallum, perpindahan dari ghaibah maring takallum. Qaulu ta'ala Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaban fasuqnahu. Al aslu fasaqahu, perpindahan dari ghaib kepada takallum. Kudune mah fasaqahu, mana fasuqnahu. Terus di antara min anwa'il majaz wa minna at-takriru, takrir ngebulak-balik, dibaca 2 kali. Wa minna at-takriru lil labdi awil jumlah, lil labdi awil jumlatin. Nahu qauli ta'ala kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Ngan wa fi addi hadza minal majaz khilafun. Dihitungnya jika dapat takrir termasuk majaz itu masih diperbincangkan. Kama filitun wa sahih annau haqiqatu. Menurut kau sahih ada takrir mah hakikat bukan majaz. Karena ngaran majaz bukan kalimatun musta'malatun fi ghairi mawdi'at lah, ya. Di ghairi mawdi'ah lah. Sedangkan itu mah hanya sekedar takrir, ya. Jadi menurut kalau sahih mah takdir mah annau haqiqatu. Terus ziyadatun wa minna ziyadatun. Ziyadah ay majazun bi ziyadah. Jadi majaz itu kan ana majaz bil hadfi, ana majaz bi ziyadah. Nahu qaulita laisa kamislihi syai'un. Ala ra'yi man qala bi ziyadatil kaf, menurut ulama yang berpendapat bahwa kaf ngono kaf ziyadah. Laisa orana itu kami sih umpamanya nek kaf mana nih ya. Wa fi addihi min anwa'il majaz tafsilun. Dihitungi ziyadah termasuk warna majaz masih ada tafsil, di planning, di perinci. Dzakaru fi naklan anil idhah wa huwa annahu mata taghayyar irabul kalimah bi hadfin aw ziyadatin fa huwa majaz. Ini kaidah dia. Si mata ziyadah itu termasuk majaz. Mata taghayyar irabul kalimah bi hadfin aw ziyadatin fa hiya majaz. Di mana berubah
i'rab kalimah lawan sebab dibuang atau ditambahi maka dinamakan majaz. Seperti was'alil qaryah ayat is'al ahlal qaryah majaz biziyad bil hadfi ya. Buang mudhof. Termasuk walaysa kami majaz biziyadah. Wa in kana al-hadfu aw ziyadah la yujibu taghayyur al-i'rab. Walaupun dia ngabuang dan nambah ziyadah tidak mewajibkan berubah i'rab. Siji maning terakhir ialah takdim takhir. Takdimun atau takhirun, takdim takhir. Minha takdimun wa takhirun wa takhirun ya on bimana wa bimana lo. Di antara anwa'il majaz ialah takdim takhir. Dawan Allah fadhikat fabasyarnaha bi ishaq. Al-ayah al-aslu fabasyarnaha bi ishaqin fadhikat. Jadi ya ada takdim takhir ya. Sing mestine dingin diakhirakan ya sing akhir diminakan. Iki lagi riwayat nerangaken istrina Nabi Ibrahim Siti Sarah ya. Ketika wis tua beranu orang ngandung ya. Terus ya ngandung ya Nabi Ishaq di nyan bebungah ning Allah taala. Fadhikat maka gemuyu jika ya Siti Sarah ya Sarah Babasyarna mangka ngapungahaken isuna Ishaq mishakin kelawan lahir Nabi Ishaq. Jadi ngorongkon gurune mak primen juga basyarna bi ishakin fadhikat. Jadi nyan bebunga bege gemuyu, iki mah gemuyu dingin bege dinyan bebunga. Arane takdir takhir ya. Fadhikat babasyarna bi ishaq kudune mah basyarna bi ishakin fadhikat. Ididdahu musabbabun an ta'ajjub anil bisyarah bikhusulil walad. Lantaran gemuy itu disebabkan saking ta'ajjub ya, aneh ini ya. Wis tua bisa meteng anjing. Bisa dibunga bikhusulil walad kelawan hasil anak. Wa huwa ishaq. Wa fi addi hadza aidun minal majaz syai'un. Jadi pada baik juga takdim takhir kan dihitung majaz syai'un ada sesuatu. Wa sahih annahu laisa minhu. Menurut kaul sahih mah takdim takhir tidak termasuk majaz. Idil majaz naqlu ma wudi'a ila ma lam yudha'lah. Ngaran majaz mah memindahkan satu lafaz kepada makna yang tidak diwadokkan, dulu makna saleh. Sedangkan iku mah kan kabeh asli mana nih mah. Di majaz mah memaknani siji lafaz bukan mana aslinya. Wallahu a'lam bishawab. Karena ilmu ma'ani ilmu ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qa'idatu saniyatu utawi iki kaidah kang kapindho. Ma yustaratu fihi ta'yinu fal khata'u fihi mubtilun. Ma utawi perkara sesuatu yustaratu kang den syarataken fi ing dalem ma at-ta'yinu apa nang tukaken.
Fal khata'u mangka utai kesalahan ping dalam ma iku mubtilun kang membatalkan. Al amsilatu ay hadhil amsilah minha iku setengah saking amsilah al khata'u utawi kesalahan min sholati dhuhri saking sholat dhuhr ilal asri maring sholat asar niat asar. Au aksu atas sebaliknya perkara ay aksul khata' perkara beda. Walau sholat mangkala muntah sholat si wong ad-dhuhra ing dhuhr nawiyan haleng niati al asra ing asar lam yasihha mangka sah ya sholat ya si wong mana wong sing sholat ya lamun sholat lam tasihha ya minna setengah saking amzila al khata utawi kesalahan min kifarati dihar saking bayar kifarat dihar anti ka dhuhri ummi ila kifaratil qatli mari kifarat qatli ngebunuh. Mina saking amzila al khata utawi kesalahan min rawati biduri saking pira-pira salat sunnah rawati dhuhr min rawati biduri ila rawati bil asri. Mina setengah saking amzila al khata utawi kesalahan min salat idul fitri ila idul adha kesalahan saking salat idul fitri maring niat salat idul adha wa aksu lan sebaliknya sebalik khata. Minna al khata'u min raqatil ikhram ila raqatil tawab setengah saking amsilah utawi kesalahan saking 2 rakaat ikhram maring 2 rakaat tawaf wa aksulan sebaliknya. Minna al khata'u min shaumi arfata ila shaumi asyura wa aksu. Minna itu setengah saking 3 amsilah utawi kesalahan saking puasa Arafah bulan Arafah puasa Arafah ila shaumi asyura saking puasa tanggal 10 bulan Muharram wa aksulan sebaliknya. Melanjutkan hanja yang lalu al-qaidatus tsaniyah setelah al-umur bimaqasidiha ana maning kaidah fikih bahasane jare ulama ya ma yustaratu fi ta'yin fal khata'u fi mubtilun. Suatu perkara yang disyaratkan harus menentukan perkara sing disyaratkan kudu tentu fal khata'u fi mubtilun seandai kata kesalahan bisa membatalkan kesalahan di dalam itu perkara maka membatalkan di antara niat ya kan syarat niat itu qasdu ta'arud ta'yin ketika niat kudu aku sejak sholat fardu dohor ya kudu disebut dalam sholat dohor asare maghribe anane takyin ya. Terus ketika ditentukan wajib sholat dohor barang salah niat sholat asar maka kesalahan tersebut bisa membatalkan sholat dohor baru niat asar. Jadi ki mu'alif hadal kitab contohnya al-amsilah minha al-khatu' min sholatid duhri ilal asri di antaranya kesalahan sholat dohor diniati asar. Awaksu atau sebaliknya sholat asar niat dohor. Kalau sholat duhro nawiyan al-asra lam yasihha. Andai kata seseorang sholat dohor bari halingan niati asar maka resah. Rasa ya. Coba disyarat takyin. Disyarat akan takyin. Seandai kata salah ya bisa membatalkan. Nah, minna al khata'u min kifaratid diharoh ya ila kifaratil qatli. Di antara contoh yang disyaratkan takyin seandai kata salah bisa membatalkan kesalahan di dalam kifarat dihar. Seseorang umpamanya mendihar istrinya ya. Ngomong ning rabine anti ka dhuhri ummi iki iding sia teh cenah geuna kos nanggung ibu aing banget na gelis kes banget ibu aing umpama gimana ya itu kan dihar ya mesti kudu kifarat dia go kifarat dihar tahrir raqabatin memerdekakan abid kifarat dengan bayar ya. Terus ketika ngebayar kifarat dihar klimen niat kifarat qatli namanya. Padahal lagi ngelakon kifarat dihar niat kifarat qatli ngebunuh.
Pada yang kifarat qotli ya tahrir rokobatin ya. Tahrir rokobatin mukminatin. Jadi kesalahan di dalam kifarat dihar, padahal lagi kifarat dihar diniati kifarat qotli. Bisa jadi, bisa batal ya. Atau ya sebaliknya kifarat qotli diniati kifarat dihar. Minna al-khata min rawatibid dhuhri ila rawatibil asri. Di antara maning contoh kesalahan tentang sholat sunnah rawatib dhuhur, qobliyah ba'diyah dhuhur ya. Barang niatnya rawatib asar. Qobliyah dhuhur baru niati qobliyah asar atau ba'diyah dhuhur niat hari asar nak ba'diyah ya. Terutama qobliyah lah. Atau sebaliknya ya, qobliyah asar diniati qobliyah dhuhur, maka bisa membatalkan. Minna al-khata min sholatil idil fitri ila idil adha. Kesalahan pada saat sholat idil fitri. Sholat idil fitri barang diniati idil adha, itu bisa batal. Apaan termasuk disyaratkan ya, niat lamun sholat idil adha ini disebut, idil fitri ini disebut, baru kesalahan. Sholat idil fitri niat idil adha atau sebaliknya, niat idil adha, sholat idil adha niat idil fitri. Nah itu bisa membatalkan. Orang jadi berarti. Minal khoto min rokaatil ikhram, di antara maning jiga ansila kesalahan niat rokaat ikhram. Bisa derung anu kan star ya. Ikhram minal mikot atau ya kan disunahkan go cenderung niat ikhram rokaat niat rokaatain ikhram barang anu diniati rokaat tawaf lahir jadi atau sebaliknya niat rokaat tawaf setelah peragat kan sunnah ya berarti keliling mutri Ka'bah disunahkan go sholat sebagai rakaat tawaf. Lamun ning pinggir apakah makom Ibrahim, lamun bisa mah ya. Lamun saya repot ning orang ganti pada desek ya sing doan. Sunnah go, tas tawaf 7 kali keliling sunnah rakaat tawaf, barang anu niate rakaat ihram. Nah, itu udah jadi. Siji maning minna al-khata min shaumi arfata ila shaumi asyura. Kesalahan pada puasa Arafah, melakoni puasa Arafah niatnya shaum Asyura tanggal 10 Muharram, atau sebaliknya puasa Asyura diniati shaum Arafah. Nah bisa membatalkan. Semoga lah. Al-Qaidatus Sadisah wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.